اشتكى جوف الظما لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن يا روضة نحيا بها يا منهجا لأولي النهى يا غيمة نرنو لها وسماؤها القرآن. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وشفينا مولانا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم بجميع خليل الأنبياء والمرسلين وجميع ملائكته المقربين صلوات الله وسلامه عليهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي حافظ القرآن من الصحابة إلى الآن الباقي ومعنى وجميع المحدثين والمفسرين والمصنفين وأئمة المجتهدين من جميع الشهداء والصالحين جميع العلماء جميع الأولياء والحكم والمشايخ رحمهم الله من الدعاء رضي الله عنهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم وعفاء علينا وعلى أولادنا وذرياتنا وتلامذنا من بركاتهم وعلومهم وكراماتهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم ردنا إلى جميع معلمنا ومعلمين ومعلمنا وشيخنا وجميع مرشدنا ومرشد مرشدنا وجميع سادتنا للشهادة الذي ورزقنا علما بحسن ولا محمد ولا محمد ولا ولي المدرعة يولون ودون يوسف ولا ولي سمسي وجه جاسر سيء وجه أبد يا الله سيء وجه سيء kita sekalian ya Allah wabil khusus wabilah radhiyallahu anhum radhiyallahu anhum radhiyallahu anhum wa afatu alaina wa ala abadina wa dhurriyyatina wa talamidina min barakatihim wa ulumihim wa karamatihim wal fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya. ثم ارتقى إلى جميع أولياء من خصوص القول الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد عبد الله عن التدين مرضى ومشاهده ومحبوية سيدنا المستوي على تاويل الكرامات الأدوات إبراهيم بن أدهم إبراهيم شيخنا محمد خالد البغدادي Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Usman Maling, Kiai Abdul Malik, Kiai Abdul Aziz Kali, Wabaki Mokil Kasih, Abdul Hamid Kasang Kiai Wakil Kisubri, Kiai Muhammad Sudik, Kiai Hasan Iman Mongsai Jauh Simasari Kasang Ibu Imam Tani Abdul Malik, Kiai Abdul Hamid, Kiai Mahbub, Kiai Abdul Hamid, Kiai Hasan
Ya Allah, kalau ya Allah, besok kami kesajat ke Ilyas, ke Idris, ke Khadir, ke Amir Kamsun, ke Somuddin, ke Mahfuddin, ke Syamsul Arifin. Ya Jamal Syaikhul Khalil, ke Zaman Kapsul, ke Abdul Hamid Prasa, ke Muhammad Khalil Senda Susiro, dan Nabi Tubuh yang mandalan kali Kurniul Syarudin, ke Abdullah Fakul Langit, Tangga Masuk, dan Terdekat, ke Fawai, ke Muhammad Idris Jawai, Kamat Tijani, ke Matur, ke Ahmad Fauzi Sirron, Kiai Abdul Baris Ilyas An-Nuqayyah, Kiai Sabit Khadir An-Nuqayyah, Kiai Haji Ahmad Bashir, Abdullah Sajjad An-Nuqayyah, Abdul Basir Bahar, Abdul Hamid Kesani, Amir Ahmad Mukabar, Kami Dikasan, Abdul Wakil, Abdul Hadi, Abdul Rahman, Muhammad Nur, Romzi, Tata Allah, Mahmud, Puji Abdullah, Puji bin Tasawuf, Puji Nurkan Sayyid Muhammad Al-Maliki, Asyik Ismail Syekh Al-Majal, Syekh Al-Kafawat, Ma'al Rakyat, Rakyat, Ya Allah, Kiai Amil Bapak Al-Ampun Tani, Kiai Abdul Hamid Kaya, Kiai Sobrawi, Kiai Zainal Abidin, Puji Hadir Hasan Mursyid Nabi Tariq Al-Syabati. Ya Allah, Sayyid Sulaiman Gadawi, Abdul Jalil, Abdul Habib, Kiai Imam, Kiai Ahmad, Kiai Makmum, Kiai As'ad, Kiai Barid Abbas, Kiai Rasulullah Sallallahu. Ya Allah, Ahmad Mujtawa Ridwan. Ya Allah. Radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhum, wa fa'antu 'alaina wa 'ala awladina wa dhurriyyatina wa talamidina min barakatihim wa luhihim wa karamatihim al-bariyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa yarhamni. Allahumma ila jami'i abaina wa ummahatina wa qurrina wa jami'il muslimin wal mu'minin wal mu'minat ya minna bil khusus almarhumah dari jihad mulai sekolah ke betul sekretariat kerajaan seluruh sakit pengorban dari jihad sekolah ini betul sekretariat seluruh almarhumah orang sekolah dan keluarga saling orang sekolah birin keluarga kaulisan peradilan kerajaan sakit pengorban di pengarangan di pengorban betul di pengorban utamanya almarhumah bersemua dari sini dari kantor dari dia dari sekolah cerita koron birin cerita koron almarhumah dari dia dari sekolah dan keluarganya dari sekolah birin keluarga cerita koron menjadi pengarangan kantor. Ya Allah, Allahumma ghfir dzunubana wa dzunubahu wa khata'ina wa khata'in sirra wa alaniyah min amdina khata'in min su'i wal kabairi amdana khata'a Allah wa utamana Abu Jinazina dari Saudara Ahmad Mustafa. Ya Allah, Allahumma arhamna warhamhu ma'abina wa ma'afalhum bil dhunubana wa dhunubahum wa khata'ina wa khata'in sirra wa alaniyah min amdina khata'in min su'i wal kabairi amdana khata'a. Ya Allah, بهيبة وبعظيمة وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. رب إلهي كن لنا أنت سميع دعاءنا وافتح علينا قلبنا بالعلم نور صدرنا وبجاهك
laddah. Apa itu laddah? Lezat, enak, senang. Qala al-muwafaqah. Amat tokin kasokan Gusti Allah. Amat tokin kasokan Gusti Allah. Apa menyesuaikan diri dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada yang lebih lezat bagi orang-orang al-arifin kecuali mereka itu menyesuaikan diri dengan apa yang telah diteladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhyiddin Ibnu Arabi pernah ada buku. Gula satu jenis sunnah mereka lakukan. Satu jenis sunnah dari Nabi kepada. Satu jenis nih, lakukan. Kecuali situ tak bisa gue. Gula tak dia anak bini, bolan. Kenapa bolan aneka? Karena kanjeng Nabi kak dintoh ngaman toh Sayyidina Ali pas ibri Roma Sayyidina Ali ban kanjeng Nabi. Kita heli lereng Madura. Jadi napa pernah dia anak bini pas osa mungkin kancil teh Usaha kebiyaki patah. Nika gula tak bisa nika. Biasa kan si umum mana bi Arab atau IKI. Silake nika kan cek nafkahnya si wajib silake. Kabin kobil tu bagi bacong din banjir jong binin ba. Ada erin jeria, angkuin jeria, romana cek nyewa aja kan kewajibna. Tapi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyapaki Roma. Maka binjing kok tak bisa karena kok tak dia nabi ini. Mun lain lah bisa. Keng tapi awas kantor. Nika sekotu sami-sami eka keli. Estorang keli saja diwanti-wanti. Saya pada biadar Madura nika orang abini nyambilen lencak. Ketika lencak ini bagi siapa lencak? Bagi abini syarat hibatan lah. Mon PAP saja di pemo. Jadi pemoleh benibaan tentang mon pa hibaki. Arya kapitang bagi pereng-pereng duk senduh kapi relek din ben. Engkau bagi ben ikhlas ke ben. Mon sebini benter. Ari pak ni bang Arya ben Mas. Ya bagi ben. Bagi engkau iya bagi. Sar ambilkanlah. Maju mungkin ya khud marotani. Tak mungkin pun boleh. Yang umum muskil ya. Haram. Apa nih ibu boleh? Ya macam lah kecuali bagi boleh, boleh. Bertangan dia je dia. Kecuali bernakan apa ya kayak apa? Bentar itu nih. Bentar itu mau niri itu, mau tak niri itu. Kapan boleh jadi parpan bekal tak bagi. Masalah laki. Tidak ada masih bener ano. Tuti pengadaan pengantanan pemasangan. Bagaimana? Dan ini kan Kiba boleh. Astagfirullahaladzim. Mana memang kata bekiba sejarah itu kan itu bekiba bila pada mana kiba boleh. Oh, baik nih kan. Tapi tenggula kadang akan aja menebi masyarakat. Gula aja kadang. Nika macet non lagi menebi penapa tenggula menjadi penyambut atau menjadi penapanya mana pemasrah. Tenggula menebi masrah motor. Kak Dito tenggula wakil tuan rumah. Wali nasi laki Kak Dito yang seponak pun sekeluarga. Tapi gula tak uning nih. Mangi belencak, mangi benik ni. Bagi binin bencong. Tak tahu. Lah coba ni kayak ongki kini kau boleh bagi ongkuan. Mon sampean ni takdir pesa cek kita boleh. Todus ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam suasana kerja nih kan, karena mana piano kadang tidak nyaman juga. Engki mana sikon lah mana bisa tiga. Mas kapin itu si pas melek mana pi begitu seragi dan kampung hiburan. Engki nggak kini kejalan bahasan maturan. Ape mas kabin. Soleh tadi boleh mun arah saya. Sabaro. Ben pernah raji misalkan pas tak aduhul, pas telak, bajar sabaro. Bagi sabaro. Benih bagi bajar wajib.
Sabar. 10 gram 5 gram. 5 gram, ipah acuan bikin kami. Menanjak apa boleh dibomon deh. Aduh, ya Allah. Kini kita pun bahas BTV saya buat kini kan. Kini kawan oning ngomong maksudnya. Jadi kun kini kan terjadi. Tapi ketika diungkapkan abak teti pengadaan pengantanan dari pisan lake, kayak tak ada buri. Tak usah ungkap aki kemik. Ungkap aki sekeluarga. Cek kamu ungkap aki. Mau kemik masalah. Kiain sih masalah. Sadar udit. Pokoknya kita lencak. Oh pokoknya keba. Tapi ini aku sudah. Oh ini boleh sekali. Wah ke apa ya? Mun selat kayak sabuk tambah sampai bahasa teh ujar pun. Boleh nah. Seni gigi. Laras. Untuk anak kita nabi ini kayak itu ngocak dunia akhirat ternyata kan kimia tetap jo. Sama. Itu boleh hari ini. Boleh. Allah. Entar stop. Masalah lah kan. Bener kinya deh. Boleh bagi minta boleh deh. Itu masih tak naga lagi. Tinggal karena pergi gini kan. Kini kan soal kebiasaan ini kan tidak mungkin sama antara beto codan dan beto kerpu. Kita sami. Qala rahimahullah taala wa manil gharib. Siapakah orang asing? Saya rasa kocak orang asing gini kan. Qala berkata Al-Razi rahimahullah alladzi laisa lahu min hubbihi nasib, yaitu orang yang tiada yaitu bagi ladi min hubbihi dari cintanya Allah nasibun penapa bagian. Pasti rasa kocak orang asing, orang yang tak melo cinta ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa mata yablughu al-'abdu ila wilayati maulah, kapan sampai siapa abd ila wilayati maula, ke wilayahnya Tuhannya abd. Qala berkata Razi idza azala an qalbi kullu ma siwa, apabila jauh dari hatinya abd apa semua orang atau perkara siwa selain maula. Wa marrahatul kubra, apa kesenangan yang paling besar? Qala at-taslim lil maula, yaitu memasrah atau pasrah kepada Tuhan. Wa ma afdalul a'mal, apa paling afdalnya amal? Qala dzikrullah ala kulli hal. Subhanallah. Ala kulli hal, qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Wa ma damat anfasuna mawjuda fatilka yani awqatu dzikrina kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ada buat kurullah dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Allah tidak pernah menyuruh kepada semua hambanya di dalam beribadah secara banyak kecuali zikir. Salat 5 waktu, puasa sebulan, kini kan sebulan setengah hari kan. Artinya kan 15 hari 15 malam. Apalagi zakat 2,5%, haji 5 istata'a ilaihi sabila, tapi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala wa dzkurullaha dzikran yaghlibul awqat. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu banyak zikir kan. Kita terus terang waktu merokok saja. Merokok nih kah? Arokok nih kah? Menepi arokok seberapa menit? Paling 15 menit. Ya. Iya mau telur tetak. Setetak 5 menit lagi. 5 menit mau ngaku ibu aku. Iya muncul Samsung. Di Samsung 15 menit. Mungkin LA. 15 di Samsung 15. Kadang kita ini 15 menit. Mau nggak bisa beda saya semalam. 15 kali 15 berapa tuh second? 12 jam setengah. Hah? 2 jam setengah hanya untuk rokok. Apakah kita bisa menyisihkan waktu kita untuk berzikir? Tidak sampai 2 jam setengah, hanya setengah jam saja. Bersihkan, artinya percaya bersih nongku. Jongkok tafakkur, lah. Kita nikmatkan kenikmatan dari Allah. kisami. Tapi
Apa kita tidak bisa betul-betul menyendiri tanpa rokok, tanpa bini, tanpa nikah? Lah ini kan. Tahu saya duit kok. Kita alam nih lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. alam ya'ni lil Ada ladzina setting ho sa dalam buah. alam ya'ni lil ladzina takhsha'a qulubuhum. Engki lakar beni lamba ka disa. Masalah Bagaimana dalam buah maki pakun lagu ya dek ibu. usaha. Nahna ala maqamil iktisab. Kita ini makomnya berusaha terus. Ya'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Kita berusaha saja. Kamma ngibah abah kebagus itu jalani. Sampai kamah sabak kita ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa man faqatul uzma, apa keperluan yang paling agung? Qala dawamul unsi bil maula, selalu mesra bersama Allah. Wa ma hijabul qulub, apa hijabnya al-qulub? Qala al-istighfar bil marbub, merasa cukup dengan makhluk. Merasa cukup bil marbub ail makhluk. Saya pangeranin kiri ke makhluk. Nah, al marbub ail makhluk. Wa man aishul jamil, apa hidup yang indah? Al aisyu ma'al jalil, hidup bersama Allah al jalil. Wa ma haqiqatul wafa, apa hakikatnya wafa? Wafa kadinto sejan diberi kadisa mungkin paling indah diberi makna wafa kadin to balas budi. Qala as-sidq was-safa, jujur, was-safa dan bersihnya hati. Wa manil muhibbun, siapa orang-orang yang cinta? Al-arifun, qala al-arifun. Wa manil aziz, qala man ta'azzaza bil aziz, orang yang merasa mulia dengan Allah. Artinya bangga dengan amal soleh itu boleh, tapi bukan dalam rangka sombong. Alhamdulillah bisa ibadah, alhamdulillah bisa berbuat baik, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah kamu? Memuji kepada Allah karena saya sebenarnya tidak punya kekuatan untuk melakukan ibadah, kecuali mana dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Saya bersyukur kepada Allah bisa sholat, bisa puasa, bisa begini, karena saya diberikan kekuatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa manis syarif, siapa orang yang mulia? Qala man anisa bil latif, orang yang mesra bersama Allah al-latif, yang berteman maksudnya di sini ya. Wa manil ghumru, siapa orang al-ghumru bermakna isim al-ghamir, orang yang lupa. Qala man dhayya'al umr, orang yang menyia-nyiakan man al-umrah akan umur. Qila mad dunya, qala ma syaghalaka 'anil maula. Ahlan wa sahlan. Apa yang bernama dunia itu? Oke, jazakumullah khair. Kak ditung ya. Dunia itu apa? Ma syaghalaka 'anil maula, yaitu perkara yang membuat sibuk ma kepadamu, 'anil maula, jauh daripada Allah. Tetapi mana biang di PC bisa kebaik maksma ke Gusti Allah, bukan dunia. Dunia tapi bimakna al-akhirah. Ternyata sama dengan apa yang dikatakan Al-Habib Abdullah bin Haddad. Al-akhirah katanya, yang bernama akhirat adalah sesuatu yang berhubungan langsung dengan Allah, atau sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada Allah walaupun zahirnya dunia. Motor dunia, madrasah dunia, masjid dunia, tapi ketika digunakan untuk pesantren, orang ibadah, untuk perjuangan, semua adalah bermakna akhirat. Ni'ma ma'dinul ma'rifatil qalbu, sebaik-baiknya penyimpan ma'rifat, kenangan nyimpan ma'rifat al-qalbu atih liqaulihi ta'ala fa innaha min taqwal qulub. Wa ma'dinul musyahadatil fuad al-fuadu,
tining tempat sempenah tempat atau berkenang-nenah musyahadah ni ngabas Gusti Allah atau ngabas kekobesan Gusti Allah yang bisa mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah. Al-fuad, artinya al-fuad ini perumpamaan, ini apa namanya, ini rifai, ya, Imam Rifai. Hati ini ada 3 kalau di sini, tapi ada yang mengatakan ada 7. Kalau Naqsyabandi itu biasanya 7 yang tangki. Ada hati, ada nuraniyah dan lain semacam. Kini kayak di sini ada istilahnya qalbu, fuad, sadr. Sadr itu paling dalam di sini. dalam thariqah rifaiyah kuntul anu nanti Pak. Ya enggak, bukan pas seperti itu. Ini salah satu kalam yang dijawab oleh siapa ini? Ar-Razi rahimahullah taala. Sebenarnya enggak jauh beda, semua thariqah itu hampir sama. Cuman lataifnya itu yang wirid-wiridnya yang tidak sama, ini sampai ke sini, sampai ke sini, sampai ke sini. Kadang-kadang hanya ada satu wiridan, ketika itu ditekankan maka akan menguasai semuanya. Yang namanya thariqah itu kan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. At-turuq yani jumlatuha ka'anfasi ummati hadil, ka'anfasi hadil ummah. Thariq kepada Allah itu banyak sekali. Jadi yang penting kita sama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ikut Tijani, apakah kita ini ikut Naqsyabandi, Qadiri, Syadili, Rifai dan lain sebagainya. Yang penting betul-betul niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sama-sama menuju kepada Allah, maka kita tidak akan sibuk memikirkan teman kita. Mayu atuan mayu. Masa atuan, kok dia ada salib cek aja. Menatuan orang ceremi peta kita fokus. Biarkan saja. Kita ibarat kita dari sini mau ke Sumeneb sampai kending kita silanya lah, ilah benar ya, oke. Ingin membela diri kepada orang tak lenda Pak Sumeneb. Orang yang berthariqah biasanya seperti itu. Mungkin ada yang Kecuali ada yang memang apa namanya dalam bahasa syariatnya ada yang mengganggu agama. Nah, di situ memang kita jihad dan lain sebagainya. Sama semuanya, tidak ada beda itu. Yang penting thariqah mu'tabarah. Thariqah itu mu'tabarah tidak jauh beda. Karena nahnu kulluna ala masyrabin wahid. Sumbernya satu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'dinun nur as-sadr. Tempatnya nur hati di qouli ta'ala. Wa ma'dinul musyahadah al-fuad di qouli ta'ala ma kadaba al-fuadu ma ra'a. Wa ma'dinul nur as-sadr li qouli ta'ala afaman syaraha Allah sadrul Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Wa masdada hubban lillahi ta'ala, dan tidak bertambah abad hubban cintanya kepada Allah Ta'ala illa zdada, kecuali bertambah abad hubban cintanya di Rasulullah SAW wali awliyai, dan kepada wali-walinya Allah. Bohong orang-orang yang berkata cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul, ternyata ngebom sesama muslim, ternyata ngebom makam para wali. Ini syirik, ini kafir dan lain sebagainya. Mana cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya? Mereka nggak mengerti. Mereka itu nggak mengerti. Can reng matura. Arapa mak orang-orang saking makan ISIS tangki. Mak sibuk mendoktrin nak kena ngodah ngebom bunuh diri gereja dan lain semacam. Mak tak ketahuan diri seorang ngebom TV. Seorang yang tidak ada orang. Apa anak-anak ini ada kepentingan apa di sini? Jangan-jangan ini dibiayai oleh orang luar sesama-sama non muslim. Kita harus awas masalah seperti ini. Hati-hati memang. Kadito nyon sepora tina tabarrukan lagi menebi kesokanin. Kadito kita kan sudah menghatamkan hadis rahmah. Hadis rahmah. Ar-rahimuna yarhamuhur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kadito juga disebut hadis rahmah pas bedah musalsalahnya, mana musalsal bil awwaliyah. Kadito artinya dan kulit tak nyari nih. Mangkat taki guru ngalak kita apa bedene setia.
Nayatin komputer untuk kebebai tabarukan mau sakin ajun para jaga. Ibu jaga. Kan itu pada sanad musalsal bil awaliyah. Para ajunan mestilah mana banyak siampun pernah mireng musalsal bil awaliyah. Hadis riwayat misalkan al-faqir abdina dari guru abdina guru sampai ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mungkin sebelumnya para ajunan kain tak ngagungin sanadnya yang tertulis, maka kain itu bisa ketik dekiknya. Mana ajunan ngagungin sanad tertulis sampai dekat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdina al-faqir ilallah meriwayatkan atau mendengar hadis musalsal bil awaliyah kan itu al-musamma bil musalsal bil rahmah kan itu iddat marrat min addatil masyayikh, banyak kalih dari banyak guru, di antaranya dari Abu Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani rahimahullah taala kena kelitang kali. Dan bukan hanya satu kali, kathir marrah. Juga Syekhana Syekh Ahmad Jabir Jumran, kathir marrah. Juga Syekhana Syekh Muhammad Ismail Zain, kathir marrah. Juga ulama-ulama selain. Sebenarnya kak dinto saya pertanyaan sarang Cina, kak dinto sanad saya dari Abu Sayyid Hamid Al-Kaf rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Qultu anal faqir rahimahu afani Allah subhanahu wa ta'ala أروينا أو أروي هذا الحديث المسمى بحديث الرحمة أو المسلسل بالأولية عن مشايخنا بمكة المحمية منهم شيخنا السيد محمد المالك الحسني وشيخنا الشيخ أحمد جابر جبران وشيخنا الشيخ محمد إسماعيل زين وغيرهم من مشايخنا بمكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرهما يعني من البلدان الإسلامية. جزاهم الله خير الجزاء. ومنهم أبوي السيد حميد الكاف رحمه الله تعالى وقدس سره، وهو أول حديث سمعته منه بالأولية الإضافية. Karena hadis musalsal bil awaliyah nikah beda hakikiyah beda idhafiyah. Hakikiyah ketika abdina misalkan aja habis ke setong dia pas nikah lakar hadis pertama sene dingaki abdina ka beliau maka kenika penepanya al awaliyah al hakikiyah. Tapi ketika abdina ngaji pun banyak ke setong huruf pas abid ijazah kadinto berarti kadinto musalsal awaliyah al idhafiyah. Tidak Nabi Abu Sayyid Hamid rasanya idhafiyah. Benisi pertama hadis saya ngaki. Kati Nabi pertama saya asli kan ke Habib Zain bin Smith bisa hakikiyah. Engki. Kan itu Mekah abdina nang Khalidiyah pas nang Nawariyah sering Nabi sallallahu alaihi Sayyid Hamid. أروي حديث الرحمة المسلسل بالأولية الإضافية من بهذا السند من شيخنا السيد حميد الكاف رحمه الله تعالى وقدس سره، وهو أول حديث سمعته منه، وهو يروي هذا الحديث المسلسل بالأولية الحقيقية عن العلامة المسند النسابة السيد أبي محمد سالم بن أحمد الحسين بن جندان العلوي الحسني، وقال وهو أول حديث سمعت منه بالأولية الحقيقية بمدينة جدة المحروسة في شوال سنة 1383 هجرية، وهو عن الإمام محمد بن أحمد المحضار العلوي عن أبيه الإمام أحمد بن محمد بن علوي المحضار عن عبد الرحمن بن سليمان الهدال عن أمر الله ابن عبد الخالق المزداجي عن الإمام محمد بن أحمد بن سعيد بن عقيلة المكي. حاء هذا تحويل السند من أبو سيد حميد الكاف رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله تعالى وأرويه بالأولية الإضافية عن شيخي وأستاذي العلامة أبي الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى الفداني المكي، وهو أول حديث سمعته منه.
وهو عن الشيخ عمر بن حمدان المحرسي محدث الحرمين الشريفين وهو أول حديث سمعه منه. قال الفاداني رواه شيخنا الشيخ عمر حمدان المحرسي بالأولية الحقيقي عن العلامة الكبير الشريف عبد الكبير بن محمد الكتاني قال وهو أول حديث سمعته منه. عن العلامة الشيخ عبد الغني ابن أبي سعيد الدهلوي قال حدثنا العلامة محمد عبد السندي وهو أول حديث سمعت منه. قال حدثنا السيد عبد الرحمن ابن عبد سليمان الأهدال وهو أول حديث سمعت منه. قال حدثنا أمر الله ابن عبد الخالق المزجاجي وهو أول حديث سمعت منه. قال حدثنا محمد بن أحمد بن سعيد المعروف بابن عقيلة حاول كيفرو كان كانته وهو أول حديث سمعت منه. قال بدون صلاته المسمى بالفوائد الجليلة حدثنا الشيخ أحمد بن محمد الضمياتي المشهور بابن عبد الغني وهو أول حديث سمعت منه بحضرة جمع من أهل العلم. قال حدثنا به المعمر محمد بن عبد العزيز المنوفي وهو أول حديث سمعت منه وإجازة منه بجميع مروياته. قال حدثنا به الشيخ المعمر أبو الخير بن عموس الرشيدي وهو أول حديث سمعت منه وإجازة بجميع مروياته في ربيع الأول سنة 2 بعد الألف. قال حدثنا به شيخ الإسلام الشرف زكريا بن محمد الأنصاري صاحب بديل الوهاب وهو أول حديث سمعت منه. قال حدثنا به خاتمة الحفاظ الشهاب أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني سندي بلوغ المرام صاحب سندي كتاب فتح الباري وهو أول حديث سمعت منه. قال أخبرنا به الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن حسين العراقي صاحب الألفية وهو أول حديث سمعت منه. قال حدثنا به الصدر أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي وهو أول حديث سمعت منه. قال حدثنا به النجيب أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعت منه. قال أخبرنا به الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي وهو أول حديث سمعت منه. قال حدثنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعت منه. قال حدثنا والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن وهو أول حديث سمعت منه. قال حدثنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي وهو أول حديث سمعت منه. قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد ابن يحيى ابن بلال البزاز وهو أول حديث سمعت منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن الحكم النيسابوري وهو أول حديث سمعت منه. قال حدثنا بسفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعت منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله ابن عمرو بن العاص عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كما أجازنا بهذا الحديث المسلسل مشايخنا وخصوصا صاحب هذا السند السيد حميد الكاف الفقير يعني ابتداء بأسلافنا قلت أجزناكم. قال السخاوي رحمه الله تعالى أخرجه البخاري في الكنى والأدب المفرد والحميدي وأحمد في مسنديهما والبيهقي في شعب الإيمان وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه وقال حديث صحيح والحاكم في مستدركه وصححه وهو كذلك بحسب ما له من المتابعات والشواهد. انتهى. Kadito penapanya mana king taruh apel kompol ben orang-orang yang saya sebut kadito. Ada penapanya mana ada seorang ulama asmana Syekh Ahmad Zainu kalau tidak keliru di penapanya mana Syria dan pulang di kitab kecilnya mana man ru'ya fil manam uyuqalu lahu ma fa'alallahu bik. Dan kemudian di kitab kumpulan orang-orang kamimpeh orang-orang wali sekancana atau orang-orang wali sepada walina lestaran seteh paitanya akidah rem bebenai kubur bermusti Allah udah rem. Niki tetis tong kitab. Cerita semua. Ceritanya cuman cerita misalkan Ahmad bin Hanbal bin Malik enggak bisa kan? Enggak bisa beda. Setuju ceritakan benih pas setuju nah. Sekamimpeh dari beban kuburan benar beban Gusti Allah. Ini kemudian gula di kitab. Bukan masalah kitabnya yang saya akan sampaikan, tidak. Tapi alasan Syekh Zainu itu mengumpulkan cerita itu. Untuk apa saya mengumpulkan cerita ini? Saya ingin memuat di dalam buku ini orang-orang soleh
supaya saya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena ada perkataan Sufyan bin Uyainah di antara tadi sanad kita itu idza dzukirus salih nazalatir rahmah. Ketika disebut orang soleh maka rahmat Allah Subhanahu wa taala banyak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu saya unik. Oke. Tapi bukan lelucon, tapi unik, betul-betul unik. Sanad tertinggi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah sahabat Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat minal ubadatil arba'ah. Salah satu daripada bukan Bashir bin Awad, itu Abdullah putranya. Minal ubadatil arba'ah, 4 sahabat yang namanya Abdullah yang menjadi ulama muda. Ulama mudanya sahabat. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah tidak masuk dia. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Asus lihat, bukan Ubadil Arba'ah. Jadi putra sahabat tapi sahabat. Abdullah bin Amr bin As nikah lebih ngodah ente bang abanah 12 tahun. Kata lebih ngodah 12 tahun ban aban. Artinya aban si agak bin umur 12 tahun. Oh tapi 11 tahun. 11 tahun. Umur 12 tahun. Artinya umur 11 tahun agak bin. Kita kati yang kim mau lebih tak boleh tak reti kan. Nanti je kau tak kau mana bini putra apa bini apa bini ini. Jadi detil enggak nikah. Hah? Lah buruk tibi kan bin. Tapi subhanallah. Kalau senapa sekali itu ampun masuk ke sasaran. Kita? Sana ampun masuk ke sasaran. Insyaallah kita ampun benar istilah. Kayak gue tabarukan enggak itu tabarukan dengan mana bi. Tapi terus terang lagi. Istana lastu ahlan bihada lakin tabarukan. Dan kuliah juga ingin bertabaruk dengan sanad ini, bukan maksud yang lain. Pada hakikatnya saya tidak pantas untuk membaca ini, tapi terolong bolong. Menteri takut apa bolongan itu lagi, baca dengan seorang para masyayikh. Kemudian supaya tidak putus, rantai ini tidak putus. Rantai ini tidak putus, bersambung, karena mana ingki mana bi istana lagi. Tapi benih dan kuliah Muhammad Awwamah, seorang ulama besar di Syria itu mengatakan ijazah musalsal seperti ini yang bersambung ini jauh lebih mahal ketimbang ijazah sekon bersifat dunia. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. إن شاء الله وزاد الكرسي هيبة ووقارا ذات السماوات والورى وليست الملائكة تنبيها وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وابتلكم غفران وعم فقري وفضلي الى نهايه تمام حمده ولما اشتد بافضل باسم ربه الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا كانه البدر Salam
Amin. dan yuwaffi Amin. Rabbana Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina ya Allah min jami'il ahwali wal afat taqdirna ya Allah jami'al hajat mutahhirna biha ya Allah min sayyi'at wa tarfa'na biha ya Allah innaka 'ala darajat وتبلغون بها يا الله وشر الغايات من خيرات في الحال وبعد الممات اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وتابعنا تأمرهم وفقنا طاعتك وارزقنا برهم اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وتابعنا تأمرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وتابعنا تأمرهم وبكل طاعاتك وارزقنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار العزيز وفاء رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Din kasih pun pak tak mungkin terbang gitu, mungkin pereng gitu. لما اشتكى جوف الظما لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن يا روضة نحيا بها يا منهجا لأولي النهى يا غيمة نرنو لها وسماؤها القرآن